दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चीन की वो हैरत अंगेज इजादात दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद शायद आपको परेशानी भी हो और हैरानी भी। क्योंकि चीन अपनी जमीन पर ऐसी फैक्ट्रियां लगा रहा है जो हमारे जीने का अंदाज ही बदल देंगी। कहीं इन फैक्ट्रियों में जिनसी तस्कीन हासिल करने के लिए रबड़ की गुड़ियाएं बनाई जा रही हैं, तो कहीं आयरन मैन जैसी एक फौज तैयार की जा रही है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, चीन ने ग्रेविटी जेट नामी एक सूट तैयार किया है। ये सूट किसी फिल्मी किरदार की नकल नहीं, बल्कि एक हकीकी, मजबूत और मुकम्मल तौर पर काम करने वाली, परवाज करने वाली वर्दी है। इसमें 5 छोटे ताकतवर जेट इंजन लगाए गए हैं। 2 इंजन दाएं हाथ पर और 2 इंजन बाएं हाथ पर और 1 इंजन पुश्त यानी पीछे। इन इंजन की बदौलत इंसान एकदम जमीन से उठकर आसानी से फिजा में परवाज कर लेता है। यह सूट उस सतह की ताकत रखता है कि तकरीबन 80 किलोमीटर फी घंटा तक रफ्तार हासिल कर लेता है और ये छोटे फासले आसानी से तय कर सकता है, खास तौर पर ऐसे इलाके जहां गाड़ी या हेलीकॉप्टर पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए दुनिया में पहली बार इस सूट को पहाड़ों में रेस्क्यू यानी इंसानी जान बचाने के लिए आजमाया गया है। वजह यह है कि अगर पहाड़ पर कोई जख्मी फंस जाए तो ये सूट पहनकर इमदादी एहलकार चंद मिनट्स में उस तक पहुंच सकते हैं, जबकि पैदल या गाड़ियों के जरिए कई घंटे लग सकते हैं। यानी ये सूट सिर्फ शो और नुमाइश के लिए नहीं, बल्कि जिंदगियां बचाने के लिए एक नई उम्मीद बन चुका है। दोस्तों, अब जरा चीन की इस इजाद को देखिए जिसे फ्लाई बोर्ड एयर कहा जाता है। ये छोटा सा ताकतवर बोर्ड 5 छोटे जेट इंजन से चलता है और हैरानकुन बात यह है कि ये तकरीबन 156 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर सकता है, यानी 3200 मीटर, यानी कुछ रिवायती हेलीकॉप्टर से भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जबकि इसकी अमली हकीकत भी सामने आ चुकी है। इसको बनाने वाले फ्रांकी जापाता ने इसी आले पर खड़े होकर इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान मौजूद समुद्री रास्ता हवा में उड़ते हुए पार किया था। यानी ये सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि ये हकीकी दुनिया में काबिले इस्तेमाल परवाज है। नाज़रीन, अब चलते हैं चीन की उन फैक्ट्रियों की तरफ जहां आज इंसानों के दरमियान रिश्तों और ताल्लुकात को मसनूई शक्ल में ढाला जा रहा है। यहां बड़ी कंपनियां ऐसी खवातीन जैसी गुड़ियां तैयार कर रही हैं जिन्हें लोग अज़दवाजी जिंदगी के मुतबादिल के तौर पर देखने लगे हैं। ये आम प्लास्टिक की सादा गुड़ियां नहीं हैं, बल्कि इनको ऐसे नरम मादों से तैयार किया जाता है जिनका छूना भी हकीकी जिल्द के करीब महसूस हो। इन फैक्ट्रियों में कारीगर और माहिरीन हर एक गुड़िया के चेहरे, नाक, आंखें, होंठों, हाथों और बालों के अंदाज और जिस्म की मुकम्मल साख्त पर बारीक तरीन हद तक तवज्जो देते हैं, ताकि ये गुड़ियाएं बिल्कुल एक जीती जागती खातून की सूरत के करीब लाई जा सकें। ये गुड़ियाएं उन अफराद को टारगेट करने के लिए बनाई जा रही हैं जो किसी मजबूरी की वजह से कमा रहे हैं। ये मजबूरी माली लिहाज से भी हो सकती है और जिस्मानी माजूरी भी। डॉक्टर केट का कहना था कि कहा जा रहा था कि अगर जिनसी रोबोट्स की टेक्नोलॉजी इसी तरह तरक्की करती रही तो वो वक्त दूर नहीं जब मर्द खवातीन को ठुकरा देंगे और जिनसी रोबोट्स के साथ जिनसी ताल्लुकात को तरजीह देने लगेंगे। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं अगली इजाद की जिसे ईजी फ्लाई का नाम दिया गया है। यह भी उसी शख्स ने बनाया जिसने फ्लाई बोर्ड एयर बनाया था, लेकिन ईजी फ्लाई का मकसद यह है कि आम आदमी भी बगैर ज्यादा मुहारत के हवाओं में उड़ सके। इसमें सामने 2 मजबूत पकड़े यानी हैंडल नुमा सहारे लगाए गए ताकि इंसान खड़े होकर भी आसानी से अपना तवाजुन कायम रख सके। इसका सारा निजाम छोटे ताकतवर जेट इंजन पर चलता है जो इंसान को बहुत ज्यादा ऊंचाई और रफ्तार तक ले जाते हैं। और हैरत की बात यह है कि इब्तिदाई तजुर्बों में यह बात सामने आई कि नए लोग यानी वो जिन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं चलाया, वो भी चंद मिनट की ट्रेनिंग के बाद इस पर खड़े होकर परवाज कर सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका की फौज ने भी इस इजाद को अपने कुछ तजर्बाती मंसूबों में इस्तेमाल करने के लिए देखा, ताकि जंगी इलाके जैसे दूर दराज मकामात तक इंसान जल्दी पहुंच सके। नाज़रीन ग्रामी, अब हम एक ऐसी इजाद की तरफ बढ़ते हैं जो इंसान के ज़हन को झंझोड़ कर रख देती है, क्योंकि ये एक ऐसा रोबोट है जिसके चेहरे पर इंसानी जज्बात तक दिखाई देते हैं। इस रोबोट का नाम अमीका है और इसकी सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि जब ये हैरान होता है तो इसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आती है। जब ये मुस्कुराता है तो होंठों और आंखों के कोनों में बिल्कुल उसी तरह हरकत पैदा होती है जिस तरह एक इंसान मुस्कुराता है। इसके चेहरे में बेशुमार बारीक मोटरें लगी हुई हैं जो चेहरे की जिल्द नुमा सतह को इस तरह हिलाती हैं कि देखने वाला लम्हे भर के लिए चौंक जाता है कि ये कोई इंसान है या रोबोट।
یہ روبوٹ بات سمجھ بھی لیتا ہے، جواب بھی دیتا ہے اور گفتگو کے انداز کو دیکھ کر اپنا رد عمل بھی بدل لیتا ہے۔ اس کی قیمت تقریباً $1,75,000 کے آس پاس بتائی جاتی ہے اور اس وقت دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی نمائشوں میں یہ روبوٹ انسانوں کے سامنے کھڑا ہو کر گفتگو کر چکا ہے۔ ناظرین گرامی، ہماری اس لسٹ میں اگلے نمبر پر ایسی ایجاد ہے جو نہ اڑتی ہے، نہ انسان جیسا بولتی ہے اور نہ ہی کسی فلمی انداز میں حرکت کرتی ہے، مگر اس کی حقیقت انسان کی سوچ بدلنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے مصنوعی جلد، یعنی ایسی تیار کردہ نرم سطح جو انسان کی جلد کی طرح لمس یعنی چھونے پر رد عمل دیتی ہے۔ یہ عام ربڑ یا پلاسٹک نہیں ہے، بلکہ یہ خاص مٹیریل پر مشتمل طے ہے جس کے نیچے باریک سینسرز لگے ہوتے ہیں۔ جب کوئی انگلی اس پر ہلکا سا دباؤ ڈالتی ہے تو یہ مصنوعی جلد دباؤ کو محسوس کر کے بجلی کے اشارے میں تبدیل کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہماری حقیقی جلد دماغ تک سگنل بھیجتی ہے کہ ہمیں کوئی چیز چھو رہی ہے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مصنوعی جلد مختلف نرمی، سختی اور گرمائش تک کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اسے عام سنتھیٹک سرفیس سے الگ کرتی ہے۔ آنے والے وقت میں یہ جلد صرف مشینوں میں نہیں بلکہ میڈیکل پروتھیسس یعنی مصنوعی ہاتھ پاؤں میں بھی لگائی جا سکے گی، تاکہ مصنوعی بازو رکھنے والا شخص بھی یہ محسوس کر سکے کہ وہ کسی چیز کو ہلکے یا سخت انداز میں چھو رہا ہے۔ یہ ایجاد ثابت کرتی ہے کہ ٹیکنالوجی نے اب محسوس کرنے کے دروازے تک دستک دے دی ہے اور شاید آگے چل کر انسان اور مشین کے درمیان لمس کا فرق بھی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، آخر میں ایک ایسی ایجاد دیکھتے ہیں جو اگر عام ہو گئی تو دنیا میں پیاس کا مسئلہ اپنی شکل کھو دے گا۔ یہ ہے وہ مشین جو ہوا کے اندر موجود نمی کو کھینچ کر اسے ٹھنڈا کر کے پانی کی شکل میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ مشین کسی دریا، کنویں یا زیر زمین پانی پر انحصار نہیں کرتی۔ اس کا اصول بڑا سادہ مگر حقیقت میں انتہائی حیرت انگیز ہے۔ فضا میں نمی ہمیشہ موجود رہتی ہے، چاہے انسان اسے محسوس کرے یا نہ کرے۔ یہ مشین اندر موجود نظام کے ذریعے اس نمی کو کھینچتی ہے، پھر مخصوص درجہ حرارت تک پہنچا کر اس نمی کو پانی کی بوندوں میں بدل دیتی ہے۔ پھر ایک چھوٹے سے فلٹر سے یہ پانی گزرتا ہے اور صاف پانی پینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ ایجاد خاص طور پر ان علاقوں کے لیے نعمت ثابت ہو سکتی ہے جہاں زمین کے اندر پانی کم ہو یا بارشیں غیر متوازن ہوں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ایسی مشینوں کو مستقبل میں سولر نظام کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو ایسے گھر موجود ہوں گے جن کے پاس نہ پائپ ہوگا نہ ٹیوب ویل، بلکہ ان کا پانی روزانہ ہوا سے بنتا رہے گا۔ کچھ جگہوں پر چھوٹی سطح پر یہ ٹیکنالوجی پہلے ہی آزمائی جا رہی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر کبھی پانی آئندہ صدی کا سونا بن جائے تو ایسی ایجادیں دنیا کے نقشے بدل سکتی ہیں۔ یہ صرف ایک مشین نہیں، یہ ایک امید ہے، خاص کر ان ملکوں کے لیے جہاں خشک سالی اور پانی کی کمی اب عام بات بنتی جا رہی ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔